Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la typologie des marchés et à la formation des prix. Si vous vous rappelez bien, dans le premier semestre, on a étudié le comportement du consommateur. Donc, qu'est-ce qu'il cherche le consommateur? Il cherche à maximiser sa satisfaction à travers sa fonction d'utilité. Donc, il cherche à consommer à travers la consommation. Donc, dans le deuxième semestre, on a commencé par l'étude du comportement du producteur. Qu'est-ce qu'il cherche le producteur? Il cherche à maximiser sa fonction de production. Il cherche à maximiser sa production sous la contrainte de coût. Donc, la rencontre, le point de rencontre entre le consommateur qui cherche à maximiser son utilité et le producteur qui cherche à maximiser sa production ou bien son profit, le lieu de rencontre, c'est un marché. C'est le lieu de rencontre entre les deux agents économiques. Donc, dans cette séance, nous allons la consacrer à l'étude de la concurrence pure et parfaite. Comme plan, nous proposons le plan suivant. On va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'un marché en concurrence pure et parfaite. On va passer à l'étude des conséquences de la concurrence pure et parfaite. Puis, on va poser les hypothèses de ce marché. On va étudier la fonction d'offre et la fonction de demande dans un marché caractérisé par la concurrence pure et parfaite. On va étudier l'équilibre de ce marché où on va calculer le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre dans un marché de concurrence pure et parfaite. Et finalement, nous allons étudier l'horizon temporel, c'est-à-dire nous allons nous intéresser au court terme et au long terme. Alors, avant de commencer les séries d'exercices relatifs à ce chapitre sur la concurrence pure et parfaite, nous allons faire un petit rappel de cours. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un marché? Un marché, comme on a dit tout à l'heure, c'est le lieu de rencontre entre les offreurs, les producteurs ou les entreprises, et les consommateurs. D'accord? Dans ce marché, on a un prix d'équilibre, une quantité d'équilibre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une concurrence? La concurrence désigne une situation de marché où les offreurs et les demandeurs sont suffisamment nombreux pour qu'ils ne puissent exercer aucune influence sur les prix. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait بزاف ديال les offreurs ou une infinité d'offreurs et une infinité de demandeurs dans un marché de concurrence pure et parfaite, كيخلي أن aucune entreprise ne peut influencer sur le prix. Donc, شكون اللي كيحدد لنا le prix هنايا؟ C'est la loi de l'offre et de la demande. الالتقاء ديال l'offre و la demande كتعطينا un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre. D'accord? Donc, parmi les hypothèses de la concurrence pure et parfaite, on trouve premièrement l'homogénéité du produit. غنشوفوها هنايا في هذا الشيما هذا. Donc, dans un marché caractérisé par la concurrence pure et parfaite, on a une infinité de demandeurs et une infinité d'offreurs, ou là, acheteurs, vendeurs, ce qui donne que le prix est fixé par le marché à travers la confrontation de l'offre et de la demande. Donc, باش يتحقق لنا un marché en concurrence pure et parfaite, باش تكون هاد la concurrence pure et parfaite, خاص نفيريفيو واحد les hypothèses. Quelles sont les hypothèses qui vérifient qu'un marché est caractérisé par la concurrence pure et parfaite? Première hypothèse, homogénéité du produit, transparence du marché, atomicité, parfaite mobilité des facteurs de production, libre entrée et libre sortie. نحاولوا نشرحوا هاد les hypothèses. شنو هي l'atomicité? Qu'est-ce que c'est que l'atomicité? L'atomicité signifie que il y a beaucoup d'offreurs sur le marché, il y en a beaucoup d'offreurs et beaucoup de demandeurs, de sorte qu'aucun ne peut exercer un pouvoir de marché. Et d'ailleurs, on a défini l'atomicité par la taille de chaque offreur et demandeur est plus petite. C'est-à-dire, le fait أن عندنا مثلا 1000 entreprises, l'entreprise رقم واحد sur 1000 ما غتبانش، غتبان petite, la taille ديالها صغيرة بزاف. Donc, elle ne peut pas influencer sur les paramètres du marché. Et بالضبط ما غاديش تقدر تحدد لينا ولا تلعب على البري. ما تقدرش تدخل اون انتربريز جديده لو مارشي هذا ديال كونكورونس بيغ بارفيت وتحدد ان بري اللي تبيع به هي. لا، انما
تاخذ لو بري ديال المارشي. داكشي علاش غنشوفو من بعد لو كونسيبت ديال برايس تيكر. لونتربريز هنا سي اون برايس تيكر، سيتادير كتاخذ لو بري وكتخدم به. داكور. دوزيام هيبوتيز سي لوموجينيتي. لوموجينيتي شنو بغاو يقصدوا بها هنايا؟ ان كاع لي برودوي سون كومبارابل، متشابهين او لا homogènes بحال بحال. C'est-à-dire les produits اللي في un marché caractérisé par la concurrence pure et parfaite خصهم يكونوا très proches بحال بحال. Troisième hypothèse, libre entrée et sortie sur le marché. هنا كيهضروا على ما كاين حتى شي entrave، يعني ما كاين il y a aucune entrave, aucune barrière pour entrer sur le marché. C'est-à-dire les entreprises اللي بغاو يخرجوا يمكن لهم يخرجوا من المارشي، les entreprises اللي بغاو يدخلوا للمارشي يمكن لهم يدخلوا للمارشي. Quatrième hypothèse, la transparence. Les offreurs et les demandeurs sont parfaitement informés sur les prix et les quantités des produits. C'est-à-dire il y a une information parfaite. L'information circule de la même manière entre les vendeurs et les acheteurs ديال هذا المارشي هذا. ما كاينش asymétrie d'information، ما كاينش شي حد كيخبي شي معلومه، خص الانفورماسيون تكون عند كلشي بحال بحال في نفس الوقت. Dernière hypothèse, c'est la mobilité. Mobilité, هنا كنقصدوا بها la mobilité des facteurs de production, c'est-à-dire travail et le capital, qui peuvent se déplacer librement. يعني les facteurs de production كيتحركوا وسط المارشي كيما بغاو. Sur la base de l'hypothèse de l'atomicité, qui signifie qu'il y a un grand nombre d'offreurs, donc la taille d'une entreprise, قدام les entreprises كاملين ما كتبانش. La taille ديالها est minimale. Chaque entreprise est très petite et ne peut influencer le prix du marché. علاش؟ حيت ce dernier, le prix, est déterminé par l'offre et la demande du marché. Donc, l'entreprise dans un marché caractérisé par la concurrence pure et parfaite est une entreprise اللي كتسمى price taker, preneur de prix. تندخل للمارشي تلقى البري تناخدو تنخدم به. D'accord? Puisque cette entreprise est price taker, il ne lui reste que la décision sur la quantité à produire. C'est-à-dire انا دخلت انا entreprise دخلت لهذا المارشي هذا، غنلقى لو بري انه معطي في المارشي، انا ناخذ البري نخدم به. شنو بقى ليا نحدد باش نوصل لوبجيكتيف ديالي؟ sachant que l'entreprise راه كنهضروا على producteur qui cherche à maximiser la production ou à maximiser le profit sous la contrainte de coût. هنا البري معطي ليه باش يماكسيميزي، دونك شنو خصو يدير؟ خصو يدير يبرودوي، يخدم على لا برودكسيون. دونك شاك انتربريز غتحدد لا برودكسيون ديالها هي، ولكن البري غتاخدو. Toutes les unités étant vendues au même prix, نفس البري، peu importe les quantités produites. chaque entreprise عندها الحق تحدد لا كونتيتي اللي بغات تبرودوي، اللي غتخليها انها توصل للوبجيكتيف ديالها، تحقق لا فونكسيون اوبجيكتيف. Donc la recette marginale de la firme اللي في la concurrence pure et parfaite, RM, recette marginale, est égale au prix. شنو هي recette marginale? C'est la recette issue de la vente d'une unité supplémentaire ou d'une série d'unités supplémentaires. كما كنعرفوا كما درسنا le concept ديال marginal, c'est-à-dire par rapport à la dernière unité. L'utilisation de la dernière unité, شنو l'impact ديالها؟ هنا recette marginale كيقصدوا بها la recette issue de la vente de la dernière unité. آخر unité، آخر وحدة باعت l'entreprise بشحال باعتها هي هذيك recette marginale. و recette totale bien sûr هو لي بري في لي كونتيتي، هو التوتال ديال الأرباح، داكشي اللي باعت l'entreprise بالبري ديال المارشي، شحال ربحات l'entreprise. Donc première équation اللي محققة هي recette marginale égale au prix. ردوا معايا البال مزيان. L'entreprise choisira la quantité à produire, notée Q étoile. مال هاد Q étoile اللي غتحدد l'entreprise هي اللي خصها تكون غتماكسيميزي ليها لي بروفي. Selon quelle règle? Selon la règle recette marginale égale au coût marginal. D'accord? وعندنا ديجا بأن recette marginale كتساوي prix، donc automatiquement نعوض recette marginale prix غتعطينا P est égal coût marginal. وهذه ردوا معاها البال مزيان كما قلت لكم في الفيديو اللي فات، هذه غتلعب دور كبير في لي مارشي. البارامتر هذا يلعب دور كبير في مارشي، سورتو في كونكورونس بيغ بارفيت،
حيت هو اللي غيحدد لينا الماكسيميزاسيون ديال البروفي، هو اللي غيحدد لينا لا فونكسيون دوفر انديفيدويل. نشوفوا هادشي من بعد. La loi de l'offre et de la demande. Je la fonction de la demande. La fonction de demande d'un bien définit une relation décroissante entre les quantités que les consommateurs souhaitent acheter et le prix auquel ils souhaitent acheter cette quantité. Si je fais le premier semestre, une fonction de demande, la quantité demandée ou le prix. C'est une relation qui est négative ou décroissante. Lorsque le prix augmente, la quantité diminue, la quantité demandée baisse. Et c'est logique. La fonction d'offre, qu'est-ce que c'est qu'une fonction d'offre? Qui met la fonction d'offre le consommateur, la fonction de demande, pardon, le consommateur, et le producteur a une fonction de l'offre. Tu vois qui dit l'offre, qui est le marché, la fonction d'offre d'un bien définit une relation croissante entre la quantité que les producteurs souhaitent vendre et le prix auquel ils souhaitent vendre cette quantité. Et c'est logique. كلما تزاد le prix, كلما طلعوا الأرباح ديال البرودكتور، كلما فكر يبرودوي أكثر، يزيد في لوفر ديالو. يعني كلما شاف البري طلع كلما غتزاد لا فونكسيون دوفر. هادشي اللي كيخلي أن لا غولاسيون ما بين هاد جوج لي فاريابل إلي كرواسونت. باش نفهمو أكثر نشوفو هاد لو شيما هذا. هاد الجرافيك فيه لا فونكسيون دو دوموند اللي هي ديكرواسونت، كتجمع ما بين لا كونتيتي و لو بري. كلما تزاد لو بري، لاحظتوا انتقلنا من هاد النقطة لهاد النقطة لهاد النقطة، كلما لا كونتيتي دوموندي هبطات عند الكونسوماتور عند البرودكتور، كلما تزاد لو بري، بقينا طالعين لو بري كيطلع كيطلع كيطلع، لا كونتيتي برودويت ولا اوفيرت سور لو مارشي اوغمونت. هادشي اللي كيخلي ان لا فونكسيون طراساج ديال لا فونكسيون دوفر يكون كرواسون. الالتقاء ديال لا فونكسيون دوفر مع لا فونكسيون دو دوموند كيعطينا ليكيليبر. هاد ليكيليبر هذا كيحدد لينا ان بري ديكيليبر بيان سور اي اون كونتيتي ديكيليبر. داكور. شنو هو l'équilibre du marché في concurrence pure et parfaite? On dit qu'un marché qu'il est à l'équilibre ou en situation d'équilibre lorsque les quantités offertes et les quantités demandées sur ce marché sont égales. Donc باش نحددو l'équilibre في هذا المارشي هذا، il suffit d'égaliser la fonction d'offre et la fonction de demande. Parfois كيعطيونا la fonction de demande ou la fonction d'offre ديال une seule entreprise، ردوا البال كيخصني نردها، كيعطيونا la fonction d'offre individuelle كيخصني نردها une fonction d'offre du marché. Parfois كيعطيوني la fonction d'offre inversée بالبري، كيعطيونا la fonction بالبري خصني نردها، خصني نقلب، خصني انفيرسي la fonction ونجبد la quantité offerte عاد نيغاليزيها مع la quantité demandée. هاد لي تكنيك غادي نشوفوهم في التمارين bien sûr. Le prix donc qui conduit à ce que les quantités offertes et demandées soient égales est appelé le prix d'équilibre. واخا دونك باش نجبد لو بوين d'équilibre كيخصني نيغاليزي la fonction d'offre ou la fonction de demande. Donc dans un marché caractérisé par la concurrence pure et parfaite et sur la base de l'hypothèse de libre entrée et sortie, qui dit libre entrée et sortie dit que ما كاينش entrave, il n'y a aucune entrave, aucune barrière à l'entrée si plusieurs firmes accèdent au marché. Donc sur la base de l'hypothèse de libre entrée et sortie des les entreprises le marché, ou l'hypothèse aussi de l'information parfaite. Enfin, le marché il est caractérisé par l'information et les vendeurs font le marché. Donc des entreprises externes là le marché من غير يسمعوا ان في هذا لو مارشي كاين ان بروفي، كاين ارباح، كاش غيديروا غيحاولوا يدخلوا لهذا لو مارشي، يحاولوا يدخلوا لهذا لو مارشي باش يبرودويو باش يبيعوا باش يحققوا حتى هما ارباح. لو فيت ان هاد لي نوفيل انتربريز اكسيدو مارشي شنو غيطرا؟ كان عندنا في الاول ان مارشي سيتوياسيون انيسيال فيه ليكيليبر سيتادير فيه لوفر ايغال لا دوموند، دخلوا دي زونتربريز جداد، شنو يخلي يطرا؟ يخلي يطرا ان لوفر غتولي كبر من لا دوموند. D'accord? Ce qui va impliquer une baisse des prix. Une fois que l'offre est supérieure à la demande, je vais les prix. Les prix vont
باش كلشي يقدر يبيع لي بري غينقصو. Et automatiquement une baisse du profit. On sait que le profit égale recette totale ناقص coût total. Recette totale هو البري في la quantité. إلا نقصتي البري راه نقصتي في les recettes, donc automatiquement نقصتي في البروفي. D'accord? Donc في le long terme هنا هضرنا على أن le prix va baisser, automatiquement le profit va baisser. Le profit غيبقى يهبط 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 تيولي نول. ملي كنهضروا على بروفي نول فاش فكراتكم هادي؟ فكراتكم في لو سوي دو رونطابيليتي. شنو كنا قلنا شنو هو لو سوي دو رونطابيليتي؟ سي لو بري ا بارتير منه من داك لو بري من فوق منه au dessus duquel l'entreprise réalise des profits. يعني إلا كان لو بري égal au seuil de rentabilité donc le profit est nul. من فوق من le seuil de rentabilité l'entreprise commence à réaliser des profits. Donc في le long terme ملي غيولي يهضروا لنا على لو لون تيرم في الشابيتر ديال كونكورونس بوغ بارفيت غنعرفوا باننا نرجعوا لو سوي دو رونطابيليتي. يعني يقول لك حدد ليكيليبر في لو لون تيرم، يعني حدد البري ولا كونتيتي والبروفي في لو لون تيرم، عرف راسك تخدم بهذا البارامتر هذا، سيتادير ايغاليزي لو بري مع لي مينيموم دو كو موين مع لو كو مارجينال، وغتخدم بمينيموم كو موين ايغال كو مارجينال. وفي لي زيكزارسيس غنعرفوا كيفاش نقدروا نخدموا بهاد لا ميثود، ويكونوا عندنا جوج ديال الطرق، جوج ديال لي ميثود. داكور. دونك بور كومبروندر هادشي اللي شفنا اليوم غنحاولوا نديرو كلكو زيكزارسيس سامبل اللي عندنا هنايا. دونك سكيل فو روتونير في المارشي دو سي بي بي عندنا البري est égal au coût marginal. في لو كا ديال ماكسيميزاسيون دو بروفي on égalise le prix مع le coût marginal. Coût marginal bien sûr c'est la dérivée du coût total. عندنا un marché industriel qui évolue dans un contexte concurrentiel. ردوا البال في les exercices ماشي ديما يقول concurrence pure et parfaite. Parfois يقول لك dans une industrie qui est composée de 40 entreprises غتعرف راسك في concurrence pure et parfaite. في لو كا ديال المونوبول حنا نوصلوا ليه وغنشوفوا باش كيتعرف المونوبول. دونك عندنا مارشي اندستريال هنايا qui évolue dans un cadre CPP. Il est composé de 20 entreprises. Chacune de ces entreprises a une fonction de coût total donnée par, on a de la fonction de coût total, CT est égal 10 plus 0,05 Q carré plus 4Q. Ainsi que la demande du marché est représentée par la fonction de demande du marché, il y a 360 moins 20P. ردوا البال هنا عندنا fonction de demande ديال المارشي، وهنا عندنا لا فونكسيون دو كو توتال ديال اون سول فيرم. هادي السؤال الاول quelle est la fonction d'offre d'une firme représentative. السؤال الثاني quelle est la fonction d'offre ديال المارشي كامل. السؤال الثالث calculer le prix et la quantité d'équilibre du marché. السؤال الرابع quelle quantité l'entreprise doit produire à ce prix pour maximiser le profit. يعني من بعد ما حسبنا البري غنمشيو نشوفو شحال يكون البروفي. quel serait le profit ou la perte de cette entreprise. D'accord. Réponse à la première question. قالوا quelle est la fonction d'offre d'une firme représentative. قلت لكم قبيله باش يقولوا لنا حنا دابا ما هضرناش على الوقت، ما عندناش لوريزون temporelle دونك خدامين في لو كور تيرم. باش يقولوا لنا déterminer la fonction d'une firme représentative on doit égaliser le coût marginal مع le prix. انطلقنا من le coût marginal مع le prix. Le coût marginal شنو كيساوي؟ c'est la dérivée ديال la fonction du coût total. غنرجعوا لو كو توتال اللي عندنا. كو توتال عندنا 10 بلس 0,05 كيو كاري بلس 4 كيو. لا ديريفي ديال لا فونكسيون ديال كو توتال بارابور ا كيو هنا زيرو، هنا غتهبط جوج دونك غتجي جوج 0,05 هي 0,10 كيو بلس 4 كيو ديريفي ديالها تبقى 4 تعطينا 0,1 كيو بلس 4 ايكال ا بي. بغينا نجبدو كيو من هاد لا فونكسيون هادي ندي 4 للجهة الأخرى وغتجيني Q est égal 10 P moins 40. داكور. هادي هي لا فونكسيون دوفر انديفيدويل. السؤال الثاني قالوا لي لا فونكسيون دوفر دو مارشي. شنو خصني ندير في نظركم؟ انا هنا في التمرين عاطيني باننا في اون اندستري
composée de 20 entreprises. Donc, je dois multiplier la fonction d'offre individuelle, sachant que la fonction d'offre, c'est la fonction d'une firme représentative. يعني كتمثل les entreprises كاملين. Donc, ما عليا إلا multiplier la fonction d'offre individuelle le nombre d'entreprises اللي عندي. Donc, غنجي لهنا, tout simplement, عندي la fonction d'offre individuelle هي, عندي 20 entreprises, donc à multiplier 20 في la fonction d'offre اللي هي 20 فهاد la fonction اللي لقيت اللي غتعطيني la fonction d'offre du marché هو 200 بي ناقص 800. C'est clair? Troisième question. Calculer le prix et la quantité d'équilibre du marché. On sait que à l'équilibre, شنو عندنا؟ L'offre égale à la demande. On a pas تردو البال ديما. ما تجيش égaliser ليا la fonction de demande ديال المارشي مع la fonction d'offre ديال une seule firme. رد البال. Tu multiplier la fonction d'offre ديال la firme في le nombre d'entreprises عاد égaliser مع la fonction de demande. هادشي اللي درنا هنايا. Donc le fait d'égaliser la fonction d'offre مع la fonction de demande ولا عندنا ان كوني واحد هو لو بري. الا لاحظتوا جمعت لي بري من هنايا واللي قدرت نخرج منه لو بري ديكيليبر. دونك لو بري ديكيليبر في هذا لو مارشي هو 5. دونك لي زونتربريز كيخصهم يبيعوا بان بري. هاد لي 20 زونتربريز اللي عندنا كيخصهم يبيعوا بان بري كي ايت ايغال ا 5. باش نجبدو لا كونتيتي ديكيليبر ديالنا نمشيو نرومبلاسيو هاد لو بري ديكيليبر سوا في لا فونكسيون دوفر سوا في لا فونكسيون دو دوموند. داكور هنا ومن الافضل ديما بقاو ترومبلاسيو في لا فونكسيون دو دوموند. دونك لا فونكسيون دو دوموند اللي تعطاتنا في التمرين رجعنا معنا لهنايا هو 300 موان 20 بي. نجي لهنا ندير كو est égal 300 moins 20 بي. بي هو 5 دونك moins 20 fois 5 غتعطينا 200. la quantité d'équilibre في هذا المارشي هي 200. داكور هنا جبدنا l'équilibre في هذا المارشي بري و la quantité. Troisième question, calculer. Quatrième question plutôt. Quelle quantité l'entreprise doit produire à ce prix pour maximiser le profit? On sait que pour qu'une entreprise maximise son profit, la condition il y a coût marginal est égal au prix. coût marginal déjà حسبناه. Le prix déjà لقيناه في التمرين هو 5. دونك شنو نحاولوا نديرو ندير بعد الجهه الاخرى تعطيني 0.1 كو est égal à 1 وغنجبد كو من هنايا هي 1 على 0.1 qui est égal à 10. Donc la quantité que doit produire l'entreprise pour maximiser son profit هو 10. C'est la quantité qui maximise le profit. Dernière question, que serait le profit ou la perte pour l'entreprise? La fonction de profit كنعرفها كيفاش دايره هي recette totale ناقص coût total. غنمشي نحسبها لقيتها positive c'est un profit, لقيتها négative c'est une perte. On sait que recette totale est égale quantité fois le prix ناقص le coût total. quantité اللي لقينا qui maximise le profit هي 10. ردوا البال عاوتاني هنايا ما تجيش لهنا وترومبلاسي بلا كونتيتي ديكيليبر. خصك ترومبلاسي في البروفيت خصك ترومبلاسي بلا كونتيتي كي ماكسيميز لو بروفيت. دونك رومبلاسينا هنايا ب 10 فوا 5 ناقص فونكسيون دو كو توتال ديجا معطيه كوم انفورماسيون. رومبلاسيت لي كو بهاد كو اللي لقيت هنايا في السؤال 4 c'est-à-dire la quantité qui maximise le profit. Donc j'applique 50 moins 55 qui donne moins 5. Donc l'entreprise dans ce cas réalise une perte. Deuxième exercice, on a une industrie concurrentielle qui est composée de 100 entreprises identiques. Chacune de ces firmes a une fonction de coût moyen. Et les informations, on nous a donné une information sur le coût moyen. D'accord? Faites attention. Sur ce marché concurrentiel, la demande est 2. On a une fonction inversée de la demande, c'est-à-dire on a la fonction de prix. Maintenant, on doit dégager la fonction de demande l'IA, on doit faire sortir Q
D en fonction du prix. D'accord? Première question, trouver l'équation qui décrit l'offre totale sur ce marché. Donc, comment doit-on procéder? أول حاجة غنجبدو la fonction d'offre individuelle عاد نقدرو نجبدو la fonction d'offre du marché. Donc, أول حاجة غنديرو باش نجبدو une fonction d'offre individuelle, on sait que quand on doit commencer par l'égalisation du prix مع le coût marginal. نمشيو نكالكوليو le coût marginal. Le coût marginal هو dérivé ديال le coût total. Alors que dans cet exercice, on n'a pas la fonction de coût total, on a la fonction du coût moyen. On doit d'abord déterminer la fonction du coût total. On sait que le coût moyen ou le coût unitaire est égal au coût total sur Q. Le coût total est égal coût moyen fois Q. Donc, باش نجبدو le coût total هنا اللي عندنا un multiplier la fonction du coût moyen fois Q. La fonction du coût moyen عطاوها لنا هي. Voilà. On doit la multiplier par Q. Et on trouve la fonction du coût total qui est égale 2Q carré moins 6Q plus 18. Ça fait. Donc, maintenant, on peut calculer la fonction du coût marginal. On sait que le coût marginal est la dérivée première de la fonction du coût total par rapport à Q. Donc, on dérive cette fonction par rapport à Q. Ici, on a 2Q carré. La dérivée par rapport à Q, c'est 4Q plus 6Q. La dérivée, c'est 6. Plus 18, la dérivée par rapport à Q, c'est 0. On trouve 4Q plus 6. On égalise le coût marginal, les rois 4Q plus 6, avec le prix, pour qu'on trouve la fonction d'offre d'une entreprise représentative. Les rois Q est égal à 1 sur 4P moins 3 sur 2. Donc, pour passer de la fonction d'offre individuelle à la fonction d'offre du marché, on multiplie par le nombre d'entreprises. Si on veut passer de la fonction d'offre du marché à la fonction d'offre individuelle, on divise par le nombre d'entreprises qui opèrent dans ce marché. Nous sommes d'accord? Donc, on a 100 entreprises fait de l'industrie concurrentielle. Donc, on multiplie la fonction d'offre individuelle par 100. 100 fois de la fonction d'offre, ça donne 25P moins 150 lié à la fonction d'offre du marché. Et nous avons le سؤال الأول. Donc, la deuxième question, quels sont les prix, le prix et les quantités, la quantité d'équilibre. Donc, comment doit-on procéder? C'est simple. L'équilibre du marché exige que l'offre du marché soit égale à la demande du marché. L'offre du marché, la demande du marché, on a la fonction inversée de la demande, c'est-à-dire la fonction de prix. Donc, je de la quantité demandée, mais là. 0,5 QD est égal à 360 moins P. Donc, QD est égal à 360 sur 0,5 moins 1 sur 0,5 P. Le calculateur est comme la fonction de demande que c'est 660 moins 2P. D'accord, j'entends la fonction de demande il y a 660 moins 2P. Donc, après, c'est simple. Égaliser la fonction d'offre du marché mais la fonction de demande. J'ai comme 25P moins 160 moins 150 est égal à 660 moins 2P. غتجمعوا اللي فيهم P في جهة وحدة غتجيكم 27P est égal à 810 donc P est égal à 30. غتلقاو في البري est égal à 30. انا فضلت نخدم بهاد الطريقة هادي حتى هي بغيتو تخدموا بها حتى هي تخرجكم. لقيت لا كونتيتي مشيت عوضت لا كونتيتي عطاتني البري. ولكن ليديال هي انكم تخدموا بالطريقه الاولى اللي قلت لكم ايغاليزيو لوفر ولا دوموند وكملوا الخدمه. كما قلت لكم غتجيكم 660 moins 2P égale à 25P moins 150 وغتجبدوا P تلقاه هو 30. اون فوا جبدتو البري لقيتو هو 30 ديك الساعه باش تجبد لا كونتيتي ديكيليبر سي سامبل. Tu remplaces soit dans la fonction d'offre, soit dans la fonction de demande. L'idéal de remplacer la fonction de demande, c'est comme la quantité demandée, il y a 600. Donc, on a le prix ou la quantité d'équilibre.
Troisième question. Quelle serait la quantité produite par une entreprise dans cette industrie si elle cherche à maximiser le profit? Donc, pour répondre à cette question, on commence par une entreprise pour qu'elle maximise son profit, elle doit respecter cette condition. Le prix est égal au coût marginal. Le prix اللي لقيناه في la question اللي فاتت هو 30. Le coût marginal اللي حسبته من العلاقة من le coût total يعطيكم 4Q plus 6. شنو غيخرج لنا هنايا 4Q est égal 30 moins 6 هي 24 donc Q est égal 24 sur 4 اللي هي 6. Donc pour que l'entreprise maximise son profit, elle doit produire 6 unités. كاين فرق ما بين هاد la question اللي فاتت. هنا كنهضروا على maximisation du profit. السؤال اللي فات كنهضروا على la quantité d'équilibre في المارشي. ردوا البال. Donc chaque entreprise a intérêt à produire 6 unités pour maximiser son profit. Dans le commentaire. Quatrième question. طلبوا منا calculer le seuil de rentabilité de chacune des entreprises de cette industrie. كنهضروا على chacune des entreprises كنهضروا على une fibre représentative. Donc باش نكالكوليو le seuil de rentabilité إلا عقلتو كنا هضرنا عليه هو le prix au-dessus duquel l'entreprise commence à réaliser des profits. واللي كان égaliser فيه le seuil de rentabilité كان égaliser فيه le coût marginal مع le minimum du coût moyen. Donc باش نكالكوليو le seuil de rentabilité عندنا جوج ديال لي méthodes. Première méthode هي l'égalisation ديال le coût marginal مع le coût moyen. Deuxième méthode, on sait que minimum ديال le coût moyen هو signifie أن dérivé du coût moyen égale à 0. Mathématiquement parlant, maximum ou le minimum ديال شي حاجة signifie أن dérivé première ديالها égale à 0. D'accord? Donc تخدموا بوحدة من les deux méthodes اللي بغيتو. نشوفوا la première méthode. عندنا le coût marginal هنايا هو عندنا le coût moyen اللي عطاونا في التمرين هو إلا égaliséتيهم بجوج غتخرجوا في 2Q est égal 18 sur Q 2Q carré. Donc 2Q carré إلا طلعنا هاد Q الفوق تجينا 2Q fois Q هي 2Q carré est égal à 18 Q carré égal à 9 donc Q est égal à la racine de 9 اللي هي 3. D'accord? Là on sait que le seuil de rentabilité ou le seuil de fermeture c'est un prix ماشي une quantité. Donc نكملوا الخدمة. La quantité ديال le seuil de rentabilité هي 3. On sait que le prix est égal au coût marginal. Donc P est égal à 4Q plus 6. On remplace la quantité اللي لقينا في le seuil de rentabilité باش تعطينا le prix. 4 fois 3 plus 6. Donc P est égal à 18. Le prix du seuil de rentabilité est de 18. واخا إلا خدمنا بلا méthode الثانية كيفاش غنخدمو c'est simple. On dérive la fonction du coût moyen par rapport à la quantité bien sûr. إلا مشينا ديريفينا la fonction du coût moyen ها هي هادي شنو غتعطينا ديريفي ديال جوج كي بارابور ا كو هي 2 ها هي جوج 6 مشات هي 0 ديريفي ديال 18 سور كو راه بحال الا ديريفينا 1 سور كو ولا 1 سور اكس ديريفي ديال 1 سور اكس هو موان 1 سور اكس كاري ا تيتر دو رابيل غتعطينا دونك موان 18 سور كو كاري ايكال 0 غنمشيو نحاولو نجبدو كو دونك 2 ندي هادشي للجهه الاخرى ايكال 18 سور كو كاري نطلع كو كاري الفوق تجيني جوج كو كاري ايكال 18 نجيب جوج لهاد الجهة تجيني كو كاري ايكال 9 دونك كو ايكال 3 و سي سامبل هذا وهي لا كونتيتي اللي كاينه في لو سوي دو رونطابيليتي دونك غنمشي دابا نجبد لو بري لو سوي عنده علاقه مع لو بري que ça soit le seuil de rentabilité ou le seuil de fermeture ردوا البال on les compare مع les prix d'accord مع le prix d'équilibre donc هنا عندنا le prix est égal au coût marginal وحنا حسبنا لا كونتيتي غنمشيو نرامبلاسيوها هنا تعطيني 4 fois 3 plus 6 donc le prix égale à 18 donc le seuil de rentabilité عندنا le prix égale à 18 ou la quantité égale à 3 d'accord commentaire على هاد لو بري هذا اللي حسبناه دابا
Donc, au-dessus de 18, si l'entreprise vend son produit à un prix كبر من 18, elle va commencer à réaliser des profits. Si elle vend son produit à un prix égal à 18, donc son profit sera nul. C'est-à-dire, شنو المعنى ديالها؟ Donc, les recettes de l'entreprise arrivent à compenser les charges ديالها. Donc, المداخل الأرباح اللي كتدخلها de l'entreprise كيكوفريو il couvre les charges ديالها وما كيبقى لها والو. داكور، هذا هو لو سوي دو رونتابيليتي. ولكن إلا باعت بان بري مثلا qui est égal à 19, l'entreprise va commencer à réaliser des profits. هذا هو الكومونتير ديال السؤال. Question 5. Chacune des entreprises de cette industrie devrait-elle rester dans ce marché? Expliquez votre réponse. ملي كيسولونا على واش l'entreprise تتحقق ارباح ولا ما تتحققش، راه تيهضروا على سوي دو رونتابيليتي. بارفوا ما يقولكش السؤال ديريكتومون سوي دو كالكولي لو سوي دو رونتابيليتي، يعطيك واش لونتربريز réalise-t-elle des bénéfices ولا لا. تعرف راسك خصك تمشي تحسب سوي دو رونتابيليتي. ملي كيسولوك واش l'entreprise, quand on nous pose une question sur est-ce qu'une entreprise doit rester ou bien elle doit quitter le marché, ici on parle du seuil de fermeture. D'accord? Donc, question 5. On doit calculer le point au-dessous duquel une entreprise n'a aucun intérêt à continuer de produire. C'est-à-dire ici on parle du seuil de fermeture. وبيان سور عاوتاني عندنا جوج ديال لي ميثود، خاصكم تكونوا عاقلين غير على ان السوي دو فيرميتور الكو مارجينال كيساوي المينيموم د الكو فاريابل موين، السوي دو رونطابيليتي الكو مارجينال كيساوي المينيموم د الكو موين. هادو هما جوج ديال لي كونديسيون اللي خاصكم تعقلوا عليهم. ايسي بيان سور ملي كنقولوا مينيموم د الكو موين وفاريابل موين كنقولوا ان الديريفي بريمير ايكال زيرو. دونك عندنا جوج د لي ميثود كيما شفنا قبيله، نعاود نشوفوهم دابا. عندنا الكو مارجينال est égal كو فاريابل موين. نمشيو نحسبوا الكو فاريابل موين. كو فاريابل موين شنو هو؟ رجعنا لا فونكسيون ديال لو كو موين. فوالا ها هي الكو فاريابل موين. عندنا هاد لا فونكسيون جبدنا منها الفونكسيون ديال الكو توتال، ها هي. دونك في الكو فاريابل موين هما اللي عندهم علاقه بكو. عندنا هاد لا فونكسيون هي كومبوزي من لي شارج فيكس لي شارج فاريابل، اولا الكو فيكس والكو فاريابل. الكو فيكس هو هاد 6 هذا، الكو فاريابل هو 2 كو بلس 18 سور كو. داكور، هي باش غنخدمو فوالا غن ايغاليزيو لو كو مارجينال مع لو كو فاريابل موين. غتعطينا هنا 2 كو ايغال 0، دونك كو ايغال 0. متفقين؟ وكما قلنا حنا كنقلبو على لو بري باش نجبدو لو بري. P est égal au comarginal. Le comarginal هو عندنا sachant que le seuil de fermeture la quantité égale à 0. Donc 4 في 0 P égale à 6. La quantité le seuil de rentabilité هي 0. Le prix في le seuil de rentabilité égale à 6. نفس الشيء بالطريقة الثانية إلا بغينا نمشيو نخدمو بها لي بلو سامبل دغيا كتخرجنا في الريزولتا. On dérive la fonction du covariable moyen par rapport à Q bien sûr. غتعطيني الديريفي ديال 2 Q plus 6. Donc Q égale à 0. باش نجبدو البري P égale à coût marginal, donc prix égale 6. C'est la même technique et le même principe. Commentaire باش نجاوبو على السؤال. عندنا لو بري ديال اللي لقينا في لو سوي دو فيرميتور صغر من لو بري ديال المارشي. نرجعو هنايا، شحال كنا لقينا في البري ديال المارشي؟ هو 30. On compare le seuil de fermeture مع le prix de marché. Donc le prix ديال le seuil de fermeture صغر من le prix ديال le marché. L'entreprise مالها؟ L'entreprise doit continuer à produire. Elle doit rester sur le marché. علاش؟ حيت le prix d'équilibre كبر من le prix ديال le seuil de fermeture.
Dans ce cas, NS6 sera 30, donc chacune des entreprises devrait rester sur le marché. Ça ferait un commentaire plus global. Si on compare le prix du marché avec le seuil de rentabilité et le seuil de fermeture, donc le prix du marché 30, le seuil de rentabilité 18, le seuil de fermeture 6. Donc une entreprise représentative fait le marché à partir le prix de 30, elle a intérêt à rester dans ce marché. Elle achète le prix du marché comme le seuil de fermeture et elle réalise en même temps des profits. Elle achète le prix du marché, les 30, comme le seuil de rentabilité, les 18. D'accord. Donc, dans cette vidéo, on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, on va traiter un exercice sur l'horizon temporel, c'est-à-dire on va introduire la notion du court terme et le long terme, le marché de concurrence pure et parfaite, avant de passer au marché ou bien à la situation du monopole. Bon courage.